بسم اللہ الرحمن الرحیم. I love this sound. دیکھیے کتنا سندر نظارہ ہے. So beautiful. This is Kaaba Sharif, right? Yes. Very nice, very nice. السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم. دی ورلڈز موسٹ ایکسپینسو بلڈنگ از دی مسجد الحرم. اس دھرتی پر بنی سب سے مہنگی عمارت اگر کوئی ہے تو وہ ہے سعودی عرب کے مکہ شہر کی مسجد الحرم مسجد، جس پر اب تک $100 بلین خرچ کیے جا چکے ہیں. دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ آج اس جگہ کی بات ہونے والی ہے جس کی صرف تصویر دیکھنے سے ہی مسلمانوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا ہر مسلمان اپنے دل میں سنجوئے بیٹھا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو دنیا کے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے. مسجد الحرم اللہ کا سب سے پاک اور بابرکت گھر ہے. دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیلنج رکھتے ہیں. اس ویڈیو پر 10 دن کے اندر 10,000 لائکس کا ٹارگٹ آپ کو پورا کر کے دکھانا ہے. Okay. دوستو مسجد الحرم اس دنیا کے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اسے دوبارہ تعمیر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہاں مورتی پوجا شروع ہو چکی تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ساری مورتیاں توڑ کر ختم کر دیا. بعد کے وقت میں صحاباؤں اور کئی سلطانوں نے وقت کے ساتھ مسجد الحرم میں کئی بدلاؤ اور تعمیرات کرائیں. آج جتنے ایریے میں مسجد الحرم ہے اتنے ایریے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مکہ تھا. آج حرم شریف 4,08,000 اسکوائر میٹر یعنی 99 ایکڑ میں پھیلا ہے. مسجد الحرم دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے. یہاں نارمل دنوں میں 15 لاکھ اور حج کے دنوں میں 50 لاکھ لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر نماز پڑھتے ہیں. حرم شریف کو دنیا کی 8ویں سب سے بڑی عمارت ہونے کا شرف حاصل ہے. حرم شریف میں اتنی بھیڑ رہتی ہے تو گندگی بھی بہت ہوتی ہوگی، ہے نا؟ غلط. حرم شریف دنیا کی سب سے صاف جگہ ہے. یہاں کا صفائی مینجمنٹ اتنا شاندار ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جاؤ گی. یہاں 24 گھنٹے 1800 صفائی کرمی لگاتار صفائی کرنے میں لگے رہتے ہیں. اتنی بڑی جگہ کو صرف آدھے گھنٹے میں صاف کر دیا جاتا ہے. دن میں 4 مرتبہ حرم شریف کی صفائی کی جاتی ہے. صفائی کرمچاریوں کے ساتھ صرف صحن میں ہی 40 صفائی مشینیں بھی استعمال کی جاتی ہیں. جس پانی سے صفائی کی جاتی ہے اس میں گلاب کی خوشبو ملائی جاتی ہے. یہاں اتنی باریکی سے صفائی کی جاتی ہے کہ آپ کو اس 99 ایکڑ کی اتنی بڑی جگہ میں ایک بھی کوڑا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پورے حرم شریف میں 2000 کوڑے دان رکھے گئے ہیں. حرم شریف کے وہ قالین جن پر ہر مسلمان سجدے کرنا چاہتا ہے ان قالینوں کی تعداد 40,000 ہے. اگر ان سبھی قالینوں کو ایک لائن میں بچھا دیا جائے تو یہ لائن مکہ سے جدہ تک پہنچ جائے گی اور یہ دوری 79 کلومیٹر کی بنتی ہے. ان بابرکت قالینوں کو بڑی اچھی طرح سے صاف کیا جاتا ہے. گلاب اور کئی خوشبودار عطر ان قالینوں پر چھڑکے جاتے ہیں. ان 40,000 قالینوں کے علاوہ 15,000 قالین الگ سے سٹور کیے جاتے ہیں اور یہ کام ہر دن کیا جاتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے بہت سارے امیزنگ فیکٹس آنے باقی ہیں. مسجد الحرم کے تہخانے میں 15,000 پبلک واش رومز ہیں. واش رومز کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں گندگی، بدبو وغیرہ کی چیزیں آ گئی ہوں گی، مگر آپ حیران ہو جاؤ گے یہ سن کر کہ حرم شریف کے واش رومز دنیا کے سب سے صاف ستھرے واش رومز میں گنے جاتے ہیں. یہ اتنے صاف ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں گندگی تو دور ذرا سی بدبو بھی محسوس نہیں ہوگی. ان واش رومز کو دن میں 4 سے 5 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے. یہاں ایسی مشینیں لگی ہوتی ہیں جو واش رومز کی بدبو کو ختم کر کے خوشبو پیدا کرتی ہے. آپ کے بیڈ روم سے بھی زیادہ صاف اور خوشبودار ہوتے ہیں مسجد الحرم کے واش رومز. Very nice. دوستو کعبہ پر چڑھے اس کالے کپڑے پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یقین مانیے اس کپڑے کی ہسٹری اور اس کے فیکٹس آپ کے ہوش اڑا دیں گے. اس کپڑے کو کسوا کہتے ہیں. اس پر 15 کلو پیور 24 کیرٹ سونے کے دھاگے سے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں. 670 کلو پیور ریشم کا بنا ہوتا ہے یہ کپڑا، جسے غلاف کعبہ بھی کہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں غلاف کعبہ کے فیکٹس پر الگ سے ویڈیو بناؤں تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں #کسوا یس لکھ دیجئے بس. Yes, I will write.
हरम शरीफ में 15 से 20 हजार व्हील चेयर्स रखी होती हैं, जिनका इस्तेमाल बूढ़े या बीमार लोगों के लिए तवाफ के लिए किया जाता है। यहाँ एक अलग से टीम है जो बूढ़े या बीमार लोगों को फ्री में तवाफ कराते हैं और ये 24 घंटे काम करते हैं। 400 बरकी व्हील चेयर्स भी मौजूद हैं। मस्जिदुल हरम में 210 बड़े बड़े दरवाजे हैं और हर दरवाजे का नाम किसी मशहूर हस्ती यानी सहाबा या किसी इमाम के नाम पर होता है। इन बड़े बड़े दरवाजों में ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि आप इनको एक हाथ से खोल और बंद कर सकते हैं। 1908 में पहली बार हरम शरीफ में बिजली लगवाई गई थी। आज हरम शरीफ दुनिया की सबसे जगमगाती जगह है। यहाँ कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होता। यहाँ 1,20,000 बल्ब लगे हैं, कई हजार पंखे, कूलर और एसी लगे हुए हैं। मस्जिदुल हरम में लगे बड़े बड़े झूमरों की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। यहाँ सोने की परत चढ़े 304 झूमर लगे हैं जो हरम शरीफ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हरम शरीफ में 9 मीनारे हैं जिनकी ऊंचाई 89 मीटर यानी 292 फीट तक है। दोस्तों, सऊदी अरब एक पहाड़ी और रेगिस्तानी देश है। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक की जानलेवा गर्मी पड़ती है। मगर कभी आपने सोचा है कि हरम शरीफ में इस गर्मी से कैसे निपटा जाता है? हरम शरीफ में तापमान जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो यहाँ लगे 500 मिस्ट फैंस अपने आप चालू हो जाते हैं। इन पंखों में से हवा के साथ ठंडे पानी की बौछारें निकलती हैं, जिनसे वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है। हरम शरीफ का ठंडा फर्श तो पूरी दुनिया में मशहूर है। फर्श में लगे पत्थर यूनान से मंगाए जाते हैं। ये पत्थर रोशनी और गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे फर्श गर्म न होकर ठंडा रहता है। हरम शरीफ के तहखाने में 32 DX टाइप के सैकड़ों ऐसे कूलर्स लगे हैं, जिनकी वजह से पूरे हरम शरीफ का वातावरण ठंडा और सुहावना रहता है। दुनिया का सबसे साफ और पाक पानी हरम शरीफ में मौजूद है, जिसे हम जमजम कहते हैं। जमजम का कुआं काबे से सिर्फ 21 मीटर की दूरी पर है। जमजम कुएं से 4 किलोमीटर दूर अब्दुल्लाह कॉम्प्लेक्स तक एक पाइपलाइन के जरिए जमजम पानी अब्दुल्लाह कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है और वहां ऑटोमेटिक फैक्ट्री के जरिए जमजम पानी को बोतलों में भरा जाता है। इन बोतलों को फ्री में जायरीन में तकसीम किया जाता है। यहाँ तक कि 17 लाख बोतलें हर रोज एक्स्ट्रा स्टोर की जाती हैं। इसके अलावा 25,000 छोटे कूलरों में भी जमजम पानी भरकर रखा जाता है ताकि लोग इस बाबरकत पानी से अपनी प्यास बुझा सकें। अल्लाह की कुदरत देखिए, हर रोज इतना पानी खर्च होने के बाद भी आज तक जमजम पानी खत्म नहीं हुआ। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपके दिल में हरम शरीफ की मोहब्बत कूट कूट कर भरी पड़ी है। अल्लाह हम सब को अपने घर की जियारत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हरम शरीफ में छोटी से छोटी चालाकी की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ कोने कोने में 5000 सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। इन कैमरों को संभालने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, जहाँ से पूरे हरम शरीफ पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा हरम शरीफ में कई हजार पुलिसकर्मी हरम शरीफ की सिक्योरिटी के लिए तैनात रहते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम अगर कहीं है तो वो मस्जिदुल हरम में है। अजान हो, नमाज हो या खुतबा हो, आप जब सुनोगे तो यकीन मानिए आप कह नहीं सकोगे कि ये आवाजें स्पीकर्स में से आ रही हैं। इतना रियल साउंड होता है। पूरे हरम शरीफ में 4 अलग अलग साउंड सिस्टम लगे हैं और तकरीबन 6000 स्पीकर्स हैं, जिनका मैनेजमेंट 50 लोगों की एक टीम द्वारा किया जाता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ का मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल मैनेजमेंट माना जाता है, क्योंकि हज के वक्त यहाँ 50 से 60 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। किसी को भी ना रहने ठहरने की दिक्कत, ना खाने पीने की, ना यहाँ कोई गुम होता है, ना ही कोई गड़बड़ होती है। यहाँ हाजियों की हर सहूलियात का ख्याल रखा जाता है। हरम शरीफ में हर देश से अलग अलग जुबान बोलने वाले मुसलमान आते हैं, लिहाजा यहाँ 65 जुबानों में कुरान मजीद रखी जाती है। रमजान के महीने में लाखों लोग हरम शरीफ में रोजाना इफ्तार करते हैं। यहाँ 10 लाख खजूरें, कई टन फ्रूट्स और पानी मुहैया कराया जाता है। इतनी भीड़ होने के बाद भी सिर्फ 5 मिनट में पूरे हरम शरीफ को साफ कर दिया जाता है। कहिए माशाअल्लाह। हरम शरीफ में 4 फ्लोर्स हैं, जिनका इस्तेमाल तवाफ करने के लिए किया जाता है। हरम शरीफ की खास चीजों में काबा शरीफ,
हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम, सफा मरवा पहाड़ वगैरह हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर फैक्ट्स वीडियो बनानी है तो कमेंट जरूर करें। यकीन मानिए 24 घंटे भी बोलता रहूं तो भी हरम शरीफ की शान की तज़किरे बयान नहीं कर पाऊंगा। यकीनन इस वीडियो से पहले मस्जिदुल हरम के बारे में इतनी जानकारी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। देखते हैं मुसलमान हरम शरीफ की वीडियो पर लाइक करते हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। शुक्रिया।